Hello class, good afternoon. Welcome back. Today we are gonna continue with the class number 7. Okay, so all of you guys please help me to write the title. The title of today is called Must. Okay, this one is today's title. And it's something very simple. We're gonna start first of all with the definition. Okay, and the definition says we use the word or auxiliary must to express the idea that something is necessary to do. Pretty much in simple words, this one is like an obligation or like a rule that we need to follow. One more time, it's telling you, we use the word or auxiliary must, utilizamos la palabra must to express the idea that something is necessary to do, para expresar la idea de que algo es necesario de hacer. Prácticamente esto envuelve una obligación o una regla. Must in Spanish pretty much means deber. Okay? Debe. Okay? So, as I was telling you, the word must or the auxiliary must, we use it to express that we have the obligation to do something, o tenemos la obligación de hacer algo, o prácticamente to follow a rule, para seguir una regla. Okay? So, in this case, I'm gonna start telling you how it's structured. La estructura es muy sencilla. It's something really similar like should, es como la de should. Es prácticamente muy sencilla. Entonces, en vez de tener la opción de que deberías, aquí es como que debes o tienes que. Yes, must significa debes o tienes que. Prácticamente es el significado. Tienes que. ¿Ok? Entonces, debes como una obligación o tienes que como que una regla. Yeah, as simple as that. So, going back to the explanation or going back with the structure, siguiendo con la actividad, con la instrucción, les decía, this is going to be the structure. Esta es la estructura. Structure. We start first of all with the subject and then the word must. After must, we write any verb in present or any verb in base form. And finally, we write our complement. As simple as that, así de sencillo. Okay, I'm gonna tell you an example so you guys can see. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan ver qué onda. An example could be like this. You must have your passport with you to leave the country. Here it is. You must have your passport with you to leave the country. You, subject, must have, verb in present. Your passport with you to leave the country will be the whole complement. So pretty much, what's the meaning of all this stuff? ¿Qué significa todo esto? You must, tú debes de, o tienes que, debes de, yo no vi here, tener. You must have your passport with you to leave the country. Debes de tener tu pasaporte contigo para dejar el país o entrar a algún otro país, ¿ok? Es una regla o es algo que tienes que hacer, o sea, tienes la obligación a fuerza de tenerlo, ¿ok? Another example, otro ejemplo para que quede un poquito más claro. We can say this. Podemos decir este de aquí. You must have a visa to enter to the United States. Okay? So one more time. You must have a visa to enter to the United States. You, tú, must, tienes que, have, tener,
a visa, una visa, to enter, para entrar, to the US, a los Estados Unidos, ¿ok? Es una regla que ellos tienen, entonces no tienes opción de hacerlo o no hacerlo, o sea, a fuerza tienen la obligación de tenerlo, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan los ejemplos, it is pretty much like an obligation, una obligación o una regla que tenemos que seguir y que tenemos que cumplir, ¿ok? So in this case, that one is the structure for affirmation. The structure for negative form is something really similar. In this case, must, dijimos que era afirmación y significaba debes de o tienes que. And then we have the other one, luego tenemos la otra, que es the negative form. The negative form is just must not or mustn't, que es exactamente lo mismo. Si yo pongo must not or mustn't, it's exactly the same. And over here obviously means, y obviamente que aquí ya significa no debes de o no tienes que. Yes. An example will be like this. Un ejemplo sería así. Primero, I'm going to write the structure. It's exactly the same. Subject, and then we write mustn't or must not. And then again, over verb present. And then over complement. Incluye todo el complemento que queramos. And this one is the structure for the negative form, which is mustn't. Okay? An example will be like this. You mustn't or must not drink alcohol and drive a car at the same time. And what does it mean? ¿Qué significa esto? You must not drink alcohol, no debes beber alcohol, and drive y manejar a car, un coche, at the same time, al mismo tiempo, o probably you will get to jail. Probablemente te van a meter a la cárcel o te van a poner una multa o algo, ¿ok? Es algo que estamos obligados, es una obligation, or is a rule, o es una regla that we need to follow. Entonces, prácticamente, en conclusión, must or mustn't we use them to follow, lo utilizamos para follow a rules, para hacer una regla, or when we are obligated to do something, o para una obligación. Okay? On the example or on the activities that we're going to do, en las actividades que vamos a hacer van a ser algo relacionado o parecido, algo así. You will have to complete, va a tener que completar using must or must not. Y con el verbo que está en paréntesis, and the verb that is in paréntesis. This one is just an example. Este solamente es un example. Okay? And let's suppose that I have this. Student line copy during the exam, or the teacher will take his or her exam. And over here, what do I have to do? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que completar utilizando must or must not y ese verbo que está en paréntesis. Entonces, el estudiante debe copiar durante el examen o el maestro le quitará su examen o el estudiante no debe copiar. Pues obviamente que our answer, nuestra respuesta sería the student must not copy during the exam or the teacher will take his or her exam. Eso es un ejemplo. Y finalmente, les voy a dar el otro para que sepan cómo contestar the activity. Okay, second and last example, segundo y último ejemplo. Let's start.
Okay, here it is. I line pay, pay de pagar. My credit card tomorrow, mi tarjeta de crédito mañana, or I will pay interest, ¿ok? Entonces, yo debo de pagar o no debo de pagar mi tarjeta de crédito porque pagar intereses. Entonces, our answer, nuestra respuesta sería I must, debo, I must pay, debo de pagar my credit card tomorrow, mañana, or I will pay interest, o si no voy a pagar intereses y eso es lo que no quiero pagar, okay? It's an example, es un ejemplo, okay? So I think that the topic is really simple, creo que el ejemplo o el tema es very, very simple, es muy sencillo. If you guys have questions or something, si tienen preguntas o algo, me dicen el martes, ok, on October 13, el 13 de octubre, ahí estaré toda la tarde respondiéndoles sus preguntas acerca del tema, ok. Have a great Monday, tengo un bonito Monday or Tuesday, tengo un bonito martes y o lunes, depende de cuando vean este video. And I'll see you guys later, nos vemos luego, ¿sale? Take care, bye bye, cuídense mucho, nos vemos.